Und ich darf Fernando Motolese jetzt bei mir begrüßen. Ich werde unterstützt von Frau Baumann. Und zwar macht sie die Übersetzung auf Brasilianisch oder Portugiesisch. Und welcome you two on stage. Fernando. Macht es großen Spaß, diese Videos zu produzieren? Portanto, Fernando, é super divertido fazer esses vídeos. Com certeza, e é uma grande oportunidade também para minha carreira como produtor e como empresário também. Sicher, es ist für mich eine große Möglichkeit, Karriere zu machen als Businessman und auch im Video selber. Das gefällt mir, das Wort Businessman. Wie viel haben Sie schon verdient mit Ihren Videoclips über Erpressung der großen Firmen? Ou seja, através da opressão, né, dessas marcas maiores, quanto de dinheiro o senhor já conseguiu fazer com tudo isso? Então, atualmente ainda nenhum dinheiro, mas eu espero que, enfim, após o GDI, a conferência aqui, eu consiga alguns clientes. Bis jetzt eigentlich noch kein Geld, aber ich hoffe nach dieser Konferenz hier beim GDI, dass ich dann etwas mehr Geld machen kann. Also mindestens bei Danone haben Sie den Versuch gestartet, Sie dazu zu zwingen, eine gewisse Summe zu bezahlen, ansonsten Sie noch härtere Videos bereit haben. Ou seja, pelo menos com a Danone o senhor tentou, né? Chegar e pedir para eles, olha, será que vocês podiam pagar alguma coisa? Se não, eu ainda tenho umas versões mais fortes. Você acredita em tudo que você lê na imprensa? Glauben Sie an alles, was Sie in der Nachrichten hören? Nein, deshalb haben wir Sie hier. Wie ist das genau? Ou seja, por isso que o senhor está aqui para ver como é que foi. Não foi exatamente assim, né? Mas war nicht ganz genau so. Primeiro que isso foi uma piada que começou a ser feita pelos brasileiros e ficou durante 2 semanas na lista dos tópicos mais comentados do Twitter. Es war zuerst nur ein Witz, der zwischen den Brasilianern, also einfach sehr lange Zeit und durchgehend kontaktiert wurde von vielen Brasilianern. E logo após isso, eu sou músico também, né, além de produtor de vídeos, e aí eu resolvi fazer uma música com as piadas mais famosas em relação a essa. Okay, also ich bin auch Musiker und ich habe eben dann versucht, Witze mit meiner Musik aus diesen Sachen, die sehr oft da vorkommen. E aí, como eu li um artigo numa grande revista de publicidade no Brasil que a Danone gostava da ideia, eu resolvi tentar apresentar para a agência. Also ich habe es dann versucht, eine Agentur vorzustellen, nachdem ich das in einer Zeitschrift gelesen habe, die sehr berühmt, bekannt ist in Brasilien. Só que eu tentei falar com a agência mais de 20 vezes, eu entrei em contato com eles, eles não queriam me ouvir de jeito nenhum. Ich habe sie versucht 20 Mal zu erreichen, diese Agentur, und sie haben mich einfach nicht antworten wollen. E aí, na última vez, eu liguei para a agência e falei, olha, tem um final alternativo que eu conto a verdade sobre o produto, né? Dann habe ich gesagt, am Schluss habe ich ein alternatives Ende, wo ich dann die Wahrheit über das Produkt erzählen werde. E aí, no dia seguinte, eles me receberam. Und dann am nächsten Tag haben sie mich durfte ich dann vorbeigehen, ja. Also Sie müssen vielleicht mit Herrn Schramner noch verhandlungspolitische Informationen kriegen, wie Sie besser zu Ihrem Geld kommen. Ou seja, com o seu Schrammer, quem sabe o senhor pode ter aqui orientações de como conseguir melhor o seu dinheiro, ou seja, métodos de negociações. Fernando, was geht es Ihnen bei Ihren Videos? Ou seja, Fernando, do que se trata exatamente nesses seus vídeos? Então, primeiro que as redes sociais têm um grande poder, principalmente no Brasil. Also die sozialen Netzwerke in Brasilien haben natürlich eine große Macht. E como eu possuo uma empresa que faz áudio e vídeo em todas as línguas, eu vejo isso como uma grande oportunidade para promover o meu trabalho. Und das ist für mich natürlich eine gute Opportunität, weil ich habe ja auch diese Audio-Video-Firma. Und was ist dann das Ziel letztendlich? Ou seja, o objetivo finalmente qual que seria? Então, além de, enfim, fazer piadas, also, zusätzlich zu den Witzen, e de se divertir um pouco, sich ein bisschen amüsieren, ter uma entrada dentro do mercado, né? Porque, enfim, como eu poderia dizer isso, é um pouco complicado para um produtor de vídeos brasileiro ganhar atenção global, né? Como aconteceu com alguns vídeos que eu fiz. Es ist nun dann eine Gelegenheit, sich eben in dieser Marktbranche sich durchzusetzen, und das ist eben die Gelegenheit, so durch diese Methoden global bekannt zu werden, sozusagen. Ist es dann, also Ihre Arbeit hat einen Titel gekriegt, Anti-Marketing. Ist es dann ein Ziel in dem Sinne, als Guerilla
Fragen zu berühmten Produkten zu stellen und sie zu hinterfragen, oder ist es einfach eine Möglichkeit, bekannt zu werden? Ou seja, seu trabalho recebeu assim uma nominação de anti-marketing, certo? Então, qual é o objetivo? É só uma maneira de conseguir, ou seja, é uma maneira de fazer, ou seja, companhias de guerrilha, ou só seria mesmo para o senhor conseguir a área de mercado? Não, exatamente o que acontece. Quando você... Eu sou um consumidor primeiro. Als erstes bin ich ja ein Konsument. Então, quando eu tenho algum problema com alguma empresa, principalmente companhias telefônicas ou de cartão de crédito... Und wenn ich Probleme dann habe mit irgendwelchen Gesellschaften, zum Beispiel Telefongesellschaften... É uma maneira muito mais prática, né, principalmente no Brasil, onde as empresas não costumam respeitar muitos consumidores. Speziell in Brasilien, die Industrie und so, die respektiert den Konsumenten nicht unbedingt so. Und das ist dann eine Möglichkeit, wie ich das zur Geltung bringen kann. E é uma forma muito efetiva de conseguir conversar com as marcas e provocar mudanças. Es ist dann so effektiv, mit den Marken oder mit den Brands zu kommunizieren und dann was zu erreichen. Kriegen Sie Reaktionen der großen Marken? Heißt das, dass Ihre Angriffe, ich sage das jetzt mal so, dann auch zu Veränderungen führen? Ou seja, o senhor recebe, então, alguma resposta e alguma mudança com esse tipo, eu vou dizer assim, né, que com essas agressões que o senhor faz? Bom, primeiro que não são agressões, né, a grosso modo, mas... Also sind nicht wirklich solche Angriffe. Eu prefiro acreditar que são ajudas, é uma ajuda para as marcas. Also ich denke und glaube lieber daran, dass es eine Hilfe ist. Mas, por exemplo, eu forcei com que a Telefônica, a maior empresa de telefonia do Brasil, criasse produtos VoIP com tarifas telefônicas muito mais acessíveis. Also ich habe dann erreicht, dass diese Firma Telefônica genauso bessere Tarife zur Verfügung gestellt hat. Haben Sie dann von Telefônica auch einen Auftrag gekriegt, für Sie direkt zu arbeiten? O senhor recebeu? Eles pediram para o senhor trabalhar diretamente para eles? Não, mas a gente está num longo processo de negociação para implantar um telefone gratuito em pontos de acesso público ainda no Brasil. Also, aber wir sind in einem langen Verhandlungsprozess, also versuchen Telekommunikation in Brasilien in verschiedenen Punkten also kostenlos zu geben. Ja. Wenn Sie eine Firma auf Ihren Radar nehmen, recherchieren Sie genau oder ist es primär ein Spaßfaktor, der dahinter steht? Ou seja, quando você pega tal empresa no radar, né, no satélite, no radar, o senhor faz também uma pesquisa ou é mera diversão? Bom, primeiro que eu acompanho muito o que acontece nas redes sociais. Also erstens begleite ich durchgehend, was so in den sozialen Netzwerken passiert oder vor sich geht. Eu não sou um criador de memes como Christopher. Also ich bin nicht ein Kreator von Memes wie Christopher. Mas eu pego essas ideias que já estão acontecendo, que estão muito no momento certo, né, e impulsiono elas ainda mais. Also ich greife diese Ideen auf, die schon aktuell sind und da passieren und gebe ihnen noch einen Schub. E a minha pesquisa é basicamente a minha experiência. Und meine Forschung ist eigentlich meine Erfahrung. Geht es Ihnen dann letztendlich um Aufklärung oder geht es Ihnen um Spaß? Ou seja, o senhor quer fazer a conscientização ou o senhor é a diversão que é a prioridade? Então, acho que são as duas coisas. Ich glaube beides. Primeiro a diversão. Zuerst den Zuerst Spaß. das, ja, das spüre ich auch. Ja. Irgendwann entsteht ja dann auch eine Verantwortung. Ou seja, depois chega um momento que vem a responsabilidade, certo? Wie gehen Sie damit um? E aí, como é que o senhor lida com essa situação? Então, eu tenho uma empresa que me provém um grande conforto, né? Então, eu não me preocupo muito com a responsabilidade disso, porque são coisas muito inocentes, são coisas que inofensivas. Das sind eigentlich nicht so bewusste Sachen und nicht, die jemandem etwas schaden könnten. Und so habe ich mit meiner Firma eigentlich einen guten Backup. E são coisas inocentes.
Já falei. Dass es unschuldige Sachen sind, hat noch mal betont. Sie sind ein Unschuldsengel, der lacht. Então, seu anjo, isso. Exatamente. Que sorri. Ich sehe schon die Flügel wachsen. Eu vejo as asas voando. Ja, mit dem Heiligenschein. Ja. Welches sind Ihre liebsten Objekte? Wann wird eine Firma für Sie zu einem Spaß und eben auch Attackierfaktor? Ok. Portanto, qual objeto, né, uma marca, por exemplo, que o senhor então detecta e quando que ela passa a virar para o senhor um motivo de alvo e para depois então talvez até atacar? Então, primeiro, em relação à minha experiência como consumidor, né? Se alguma empresa estiver me lesando, mit meiner Erfahrung als Konsumentin ela zum provavelmente vai Beispiel, se tornar um alvo. ja, wenn eine Firma mich jetzt angreift, dann wird sie zum Ziel. Also passen Sie auf, wenn Sie ihn als Kunden haben, dann Toma wird cuidado es quando o senhor for gefährlich. cliente deles, né? Okay. Senão pode ficar Also perigoso. es sind primär persönliche Erlebnisse, die Sie dann umsetzen in diesem Anti-Marketing, wenn ich dem mal so sagen darf. Então, são as experiências pessoais que o senhor tem, que o senhor transfere nesse marketing, anti-marketing, se eu puder dizer assim. E também essas questões que aparecem nas mídias sociais, né? Quando tem algum consumidor muito revoltado com uma marca e ele tem razão. Diese Sachen, die halt in diesen Netzwerken auftauchen. Und wenn jemand, ein Klient oder ein Konsument jetzt mit irgendetwas verärgert ist oder ja. Eu fico complacente a essa causa e acabo ajudando esse consumidor a resolver o problema. Ich finde dann, dass ich diesen Konsumenten quasi so helfen soll. Haben Sie Nachahmer jetzt gefunden außerhalb von Brasilien, die das Ähnliche machen wie Sie? O senhor encontrou algum macaquinho, cópia, que fica fazendo cópia do senhor, assim, fora do Brasil? Não, ainda não, mas é uma Noch tendência. nicht. Mas é uma tendência no mundo que os consumidores utilizem campanhas de anti-marketing para poder conversar com as marcas e muitas vezes tentar resolver os problemas que eles estão enfrentando. Das ist jetzt so eine Strategie, glaube ich, dass viele Konsumenten benutzen, gegen gewisse Marktsituationen anzugehen. Wen würden Sie nie in Ihr Visier nehmen? Quem que o senhor jamais usaria para as suas campanhas? Não sei. Weiß ich nicht. Also niemand ist vor Ihnen gefeit. Ou seja, Não sei, eu Ninguém tá sempre protegido. procuro ficar longe de questões políticas, religiosas, né? Por uma also ich questão de versuche respeito. mich fern von der Politik und religiösen Anlässen, also Anlässe Mas zu eu lassen, não ja. pude deixar de ser imparcial com a eleição da última presidenta do Brasil. Aber mit der letzten Wahl von unserer Präsidentin in Brasilien habe ich mich da auch beteiligt. Und wann sieht man einen ersten abendfüllenden Film mit Ihren lustigen Spots? Ou seja, quando é que vai ter assim filme assim para uma noite inteira de cinema? Eu estou procurando um investidor aí, se tiver alguém na plateia. Ich suche einen Investor, wenn da jemand jetzt Führen Sie Gespräche. Você vai Fernando, conversando, vai falando com o pessoal. ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abstecher in ein sehr humorvolles Anti-Marketing, das den Konsumenten hilft und vielleicht auch die Firmen auf Fehler aufmerksam macht. Ok, Fernando, muito obrigado, né, por essa sessão de humor aqui, ou seja, espero que isso também venha levar os consumidores a terem um apoio nos seus trabalhos, né? Sim, muito obrigado pela oportunidade e assim, eu acho que o principal para concluir isso é que as marcas Danke für die Gelegenheit und das Wichtigste, was ich noch gerne sagen würde. é que as marcas devem escutar os consumidores, principalmente devem monitorar o que está acontecendo nas redes sociais para utilizar isso positivamente. Dass die Marken, diese Brands aufpassen sollen, was da sich so in diesen sozialen Netzwerken einfach, was da so passiert und sich da mal ein bisschen mit dem befassen. Und das auch als Informationsquelle benutzen, um Ihren Auftritt und auch Ihre Produkte zu verbessern. E também para melhorar os seus produtos, utilizar essas fontes, né, sociais. Exatamente, e às vezes o falem mal, mas falem de mim funciona muito bem. Und manchmal das Rede schlecht, aber Rede über mich funktioniert sehr gut. Wir haben über Sie gesprochen, Fernando. Danke vielmals. Obrigado. Okay, danke. Vielen Dank, Frau Baumann.